آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیراعظم شہباز شریف کی عید ڈپلومیسی، مختلف ملکوں کے سربراہوں سے رابطے کیے، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو فون کیا، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد کو بھی ٹیلی فون کیا۔ کویت کے ولی عہد نے وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی۔ قطر، ملیشیا، آذربائیجان، تاجکستان، ازبکستان اور مصر کے سربراہان سے دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی۔ پاک بھارت کشیدگی پر متوازن موقف کو سراہا۔ ازبک صدر شوکت مرزیوف نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستانی کوششوں کو بھی سراہا۔ وزیراعظم اور بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کی امت مسلمہ کے اتحاد اور غزہ کے عوام کے لیے خصوصی دعائیں۔ بحرین کے بادشاہ نے بھی وزیراعظم شہباز شریف کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھی فون پر عید کی مبارکباد دی۔ لاہور میں عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ گڑھی شاہو میں واقع جامع نعیمہ میں عید کے تینوں دن جانوروں کی اجتماعی قربانی کی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے یار محمد سے، بتائیے گا۔ بالکل، لاہور میں ہر سال کی طرح اس سال بھی اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرے روز جامع نعیمیہ میں صبح کے وقت اجتماعی قربانی ہو رہی ہے اور انتظامیہ کے مطابق 3 دن میں 272 ایسا جانور ہے جس کی اجتماعی قربانی کی جائے گی۔ انتظامیہ کے مطابق گزشتہ سال 3 روز میں تقریباً 250 جانور یہاں پہ قربان کیا گیا تھا اجتماعی طور پر، لیکن اس بار اس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ جانور کو قربان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جن لوگوں نے حصہ ڈالا ہوتا ہے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کا گوشت ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جی، پنجاب میں پہلی مرتبہ آرائشوں کی سیف سٹی کیمروں اور ڈرون سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا جانوروں کی آرائشیں اٹھانے کے لیے صوبے بھر میں آپریشن کلین اپ جاری ہے۔ پہلی بار شہریوں میں لاکھوں تھیلے تقسیم کیے گئے ہیں۔ لاہور میں ڈرون سے شہر کی نگرانی، نہر میں آلائشیں پھینکنے والے پکڑے گئے۔ 7 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے 30,000 جرمانہ عائد کیا گیا۔ صوبائی وزیر بلدیات، کمشنر اور دیگر نے انفورسمنٹ کیمپ کا دورہ کیا۔ میاں ذیشان رفیق اور دیگر نے ڈرون کیمروں سے کینال کا جائزہ لیا۔ میئر کراچی شہر میں صفائی کا کام نہ ہونے پر برہم۔ مرتضی وہاب نے جہانگیر روڈ پر سولڈ ویسٹ مینجمنٹ شرقی کے افسروں پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ میئر نے نشاندہی کی کہ جگہ جگہ آلائشیں بکھری پڑی ہیں، آپ لوگ کام ٹھیک نہیں کرتے، بدنامی ہماری ہوتی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے موقع پر ہی افسروں اور عملے کو شوکوز نوٹس دینے کی ہدایت کر دی۔ پوری روڈ پہ یہ کچرا نظر آ رہا ہے، ادھر سائڈ پہ پڑا ہوا نظر آیا، ادھر پڑا ہوا۔ ابھی میں سینٹرل سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پہ بھی ادھر کونے میں پڑی ہوئی ہے، ادھر کونے میں پڑی ہے۔ طریقہ ہے، گاڑی مجھے ایک گاڑی نظر نہیں آئی ہے۔ میں ابھی صاحب گاڑی میں میرے پاس بیٹھے ہوئے، میں نے پوچھا، میں ابھی صدر سے ہو کے آیا ہوں، مجھے گاڑیاں نظر آئی۔ میں کیماڑی سے ہو کے آیا، گاڑیاں نظر آئی۔ میں بہاری سے ہو کے آیا ہوں، گاڑیاں نظر آئی۔ سینٹرل سے ہو کے آیا ہوں، گاڑیاں نظر آئی۔ یہاں گاڑی ایک چھوٹی گاڑی نظر نہیں آئی۔ نوٹس دیں ان کو فوکس پوری اپنی اس کی ٹیم کو، اور جو کانٹریکٹر آپ کا ہے اس کی ٹیم ہے جو نارمل کچرا اٹھا رہا ہے اس کو بھی آپ شوکاز دیجیے، اور جو اوپن کا آپریشن ہے اس کو بھی شوکاز۔ یہ ڈیڈکشن ہونی چاہیے، یہ لوگ خود ڈھیلا پن کرتے ہیں، بدنامی ہماری ہوتی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں صفائی کے لحاظ سے صورتحال قابو میں رہی، صرف جہانگیر روڈ پر جگہ جگہ آلائشیں تھیں، وہاں کام کرنے والے عملے کو فوری طور پر شوکاز نوٹس دیا۔ 11,000 ٹن سے زائد آلائشیں دفن کی جا چکی ہیں۔ آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کا مشن، پنجاب حکومت ان ایکشن۔ لاہور میں 1 لاکھ سے زائد ورکرز میدان میں اتار دیے۔ سیف سٹی کیمروں سے نگرانی کے بعد آلائشوں کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ حکومت نے ہیلپ لائن بھی قائم کر دی۔ بہاول نگر میں انتظامیہ کی عمدہ کارکردگی، عید کے پہلے روز 900 ٹن سے زیادہ آلائشوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق عید قرباں پر بہاول نگر ضلع میں بھی علائشوں اور گندگی کی فوری صفائی کے لیے ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی زیر نگرانی 3 روزہ آپریشن کلین اپ لانچ کر دیا گیا۔ BWMC کے 700 سے زائد اہلکاروں نے مشینری اور گاڑیوں کی مدد سے گلی محلوں چوکوں بازاروں سے علائشوں اور گندگی کی بروقت صفائی کو یقینی بنایا اور شہر بھر سے 900 ٹن سے زائد علائشوں گندگی کو ڈمپنگ سائٹ پر منتقل کیا۔ الحمدللہ آج کا ٹارگٹ ہمارا فرسٹ ڈے کا 950 ٹن کا تھا، علائشیں اٹھانی تھی اور اس کو ڈمپنگ سائٹ تک پہنچانا تھا۔ ہم نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے۔ آنے والے 2 دنوں میں بھی ہماری یہ جو مہم ہے یہ صفائی والی یہ جاری رہے گی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہونے والا آپریشن کلین اپ انتہائی خوش آئند ہے جس سے شہریوں کو بھرپور سہولت ملی ہے۔ کیمرامین جمیل زیدی کے ساتھ محمد احمد چودھری، ARY نیوز، بہاول نگر۔ خانیوال میں ضلع انتظامیہ کے قربانی کے جانوروں کی علائشوں ٹھکانے لگانے کے دعوے دھرے کے دھرے ہی رہ گئے۔ شہر کے مختلف مقامات پر موجود جانوروں کی علائشیں انتظامیہ کا منہ چڑا رہی ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں قلی بازار، اسٹیڈیم، لال مسجد چوک، سبزی منڈی، بلاک نمبر 2، مرزی پورہ اور کالونی نمبر 3 میں علائشیں پڑی ہیں۔ علائشوں سے اٹھنے والی بدبو سے اہل علاقہ اور گزرنے والے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ پاکستانی پارلیمانی وفد امریکہ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد برطانیہ پہنچ گیا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پاکستانی پارلیمانی وفد لندن پہنچا ہے۔ وفد اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں میں اہم حلقوں کو بھارتی جارے سے آگاہ کرے گا۔ پاکستانی پارلیمانی وفد نے امریکہ کا کامیاب دورہ کیا اور پاکستان کا موقف پیش کیا۔ واشنگٹن میں پاکستانی پارلیمانی وفد کی بھارت کو پھر سے مذاکرات کی دعوت۔ بلاول بھٹو نے کہا پاکستان امن چاہتا ہے، بھارت سے تمام معاملات پر بات چیت کو تیار ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے میں صدر ٹرمپ نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی وفد کے سربراہ کا کہنا تھا بھارت کے 20 طیارے ہدف پر تھے، پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کے کسی طیارے کو نقصان نہیں پہنچا۔ بھارت کو طیارے گرنے کا اعتراف میں 1 ماہ لگا۔ بلاول کا کہنا تھا بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنا کھلی جارحیت ہے۔ 3 people are making claims in this situation: Pakistan, the United States, and India. 2 of us are saying one thing, one of them is saying something else. You can try to figure out who's telling the truth. India employed disinformation. They lied to the international community and their own people about this terrorist attack. They still to this day refuse to admit how many airplanes they lost. This 5 days of conflict has exposed India. It is not a net security provider. It is a source for insecurity in South Asia. They launched a war on the basis of a lie, and then they couldn't even win that war. If India goes on to implement this threat, we will be forced to fight a war, potentially the first nuclear war over water. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور عید الاضحیٰ کے اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ منائی۔ ISPR کا کہنا ہے نماز عید کے بعد وطن کی ترقی اور استحکام اور شہداء کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے افسروں جوانوں کو عید کی خصوصی مبارکباد دی۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کے عزم اور حوصلے اور پیشہ ورانہ مہارتوں کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل نے کہا اگلے مورچوں پر اپنے اہل خانہ کے بغیر عید سب سے بڑا قومی فریضہ ہے۔ آپ نے معصوم پاکستانی شہریوں کے نقصان پر منہ توڑ جواب دیا، بے گناہ بچوں، خواتین اور بزرگوں کے خون کا بھرپور بدلہ لیا۔ فیلڈ مارشل نے بھارتی سیز فائر کی خلاف ورزیوں پر فوری جواب پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج ہر جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ کشمیریوں کی بھارتی قبضے کے خلاف جاری جدوجہد کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ تنازع کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں میں موجود ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا کے ہیڈ کوارٹرز وانا کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مغربی سرحد پر تعینات افسران و جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ وزارت داخلہ کے جاری بیان کے مطابق وزیر داخلہ نے یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے۔ انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے قبائلی عوام، سیکیورٹی فورسز اور پولیس سمیت تمام شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی نے جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی اور ملک میں امن، استحکام و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔ جوانوں سے خطاب میں وزیر داخلہ نے ان کی جرأت، قربانی اور حب الوطنی کو سراہتے ہوئے کہا کہ آپ کی قربانیاں اور ثابت قدمی وطن کے تحفظ کی ضمانت ہیں اور یہی جذبہ پاکستان کی اصل طاقت ہے۔
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नौजवानों को भी पीछे छोड़ दिया। आबाई इलाके वाहड़ में ईद मिलने के दौरान स्ट्रीट से छलांग लगाई और लोगों में घुल मिल गए। वजीर आला ने लोगों के मसाइल हल करने के लिए मौके पर ही हिदायत भी जारी की। मर्द का मिशन कुर्बानी हुआ खत्म तो खवातीन का ऑपरेशन किचन शुरू। सनफराहन ने पतीलियों और कढ़ाइयों का महाज संभाल लिया। कहीं कलेजी की महक तो कहीं कीमा, कबाब, पुलाव, बिरयानी की रौनक बढ़ाई। बड़ी ईद पर खवातीन ने पेट के रास्ते दिल जीत लिए। बकरे की कलेजी तैयार कर ली है। बारबेक्यू होता है तो उसमें बहुत मजा आता है। गोश्त बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे। इंग्लैंड से मैं आया हूँ सिर्फ इधर कुर्बानी करने के लिए। भुना हुआ गोश्त होता है, सारा दिन खाएंगे। अब आइए ईद वाली फीलिंग। जानवर हुआ कुर्बान, घर आ गए मेहमान, पके चटखारेदार पकवान। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के फौरन बाद ख्वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। कलेजी के पतीले से उड़ती भाप से गली मोहल्ले महक उठे। बकरे की कलेजी तैयार कर ली है, मैं डिश आउट कर रही हूँ और मगज की तैयारी हो चुकी है। सनफराहन ने छुरी, कफगीर, कढ़ाई और मसालों को हथियार बनाकर जायकों की जंग जीत ली। गोश्त बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे। शाम को हमारे रिलेटिव आ रहे हैं तो शामी कबाब बनाऊंगी और आज सारा दिन किचन में मसरूफ रहूंगी। फैसलाबाद में लंदन से आए शहरी ने अपने हाथ से रोश बनाकर दोस्तों की दावत की। इंग्लैंड से मैं आया हूँ सिर्फ इधर कुर्बानी करने के लिए। दुम्बा जो पकाया वो रोश दुम्बा जैसे पठान पकाते हैं, उनसे मैंने सीखा है। शहरियों का कहना है ईद सिर्फ इबादत नहीं, मोहब्बत, खुलूस और खुशियाँ बांटने का त्योहार है। लिहाजा तीनों दिन मुलाकातों और दावतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बड़ी ईद के मौके पर गुजरावाला के पहलवानों ने बड़ा दस्तरख्वान सजा लिया। पहलवानों ने मटन कोरमे, पुलाव, बिरयानी और कबाबों पर खूब हाथ साफ किए। गुलाम फरीद की रिपोर्ट। बड़ी ईद के मौका पर गुजरावाला के पहलवान बने एक दूसरे के मेहमान। कुर्बानी के गोश्त से लुत्फअंदोज होने के लिए पहलवानों ने सजा लिया बड़ा दस्तरख्वान। पहलवानों के पसंदीदा खानों में मटर कोरमा, मटन मसाला और खुसूसी तौर पर मटर पुलाव तैयार किया गया था। पहलवानों ने खानों पर खूब हाथ साफ किया। अपने हाथों से पाले हुए बकरे थे जिसको हम ज़िबाहुद्दी करके अब उसी पे सब पहलवान इकट्ठे हुए हैं अपने दोस्त, तो उस पे हाथ साफ कर रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं। आज गोश्त और मटन और सब कुछ खा रहे हैं। पहलवानों का कहना था कि वो ईद के 3 दिन इसी तरह एक दूसरे के मेहमान बनेंगे और खूब खाने खाएंगे। साडे यार भी पहलवान, साडे जानवर भी पहलवान, साडे खाने भी पहलवान। बैल कुर्बान की है और उसकी शांपे स्टीम कर रहे हैं और बारबेक्यू कर रहे हैं। गुजरावाला के पहलवान ईद कुर्बान हो और गोश्त पर हाथ साफ ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैमरामैन शोएब अकरम के साथ गुलाम फरीद, एयरवन न्यूज, गुजरावाला। ईद के रंग सबके संग। कराची में अमरीकी कॉन्सुलेट की तर्जुमान ने ईद की खुशियां दोबारा करने के लिए साथियों को घर बुला लिया। मटन की चांपे, कौरमा, कबाब और बीफ बिरयानी तैयार की। मेहमानों ने मजेदार खानों का खूब लुत्फ उठाया। हेलो चिफिशी, आओ मिलिए मेरे बकरे से। पानी ले लो, चश्मा लगा दो मेरी। There you go. Move your ear. आप कुछ खाएंगे अभी? आ जाओ, खाओ थोड़ा सा ना। अच्छा खा रहे हो। और इम्पोर्टेंट कुर्बानी करेंगे। सैलेड लगता है कि ये तैयार है। This Eid, I am so thrilled. It is such an honor to be here in Pakistan to celebrate this very cherished Eid. Mutton chops, chicken korma, kebabs, beef biryani. Eid Mubarak! Welcome. Mwah. Thank you so much. Eid Mubarak! Thank you so much for coming. Thank you. Eid Mubarak. Welcome so much to my house. Please come in. Thank you very much. Good? That is great. One more is so delicious. I actually like my chicken korma. Sounds like a great
a great tradition. Thank you so much for sharing this with us. Thank you. Eid Mubarak! दिफाए वतन का जज्बा सिर्फ जान नहीं मांगता बल्कि दिलों के अरमान भी कुर्बान करना पड़ते हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर पाक फौज और FC बलोचिस्तान नॉर्थ के जवान अपने प्यारों से दूर मुल्की सरहदों की हिफाजत पर मामूर है। मजीद तफसीलात अख्तर गुलफाम की रिपोर्ट में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, FC बलोचिस्तान नॉर्थ जिंदाबाद। सभी की ख्वाहिश होती है कि ईद घर में अपने प्यारों और अजीज वाक़ारिब के साथ मनाएं, मगर सरहदों की हिफाजत पर मामूर ये जवान ईद की खुशियां घरों से दूर मना रहे हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। इसी तरह बलूचिस्तान में अमन व अमान के लिए हम यहाँ पर फितनाउल हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। हम ईद के मौके पर अपने मादरे वतन की दिफा कर रहे हैं। पाक फौज और FC पेशावराना फोर्स है जो हिम्मत और बहादुरी के साथ तमाम चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। सुबह हम लोग उठे हैं, फजर की नमाज पढ़ी है, इसके बाद तिलावत किया और फिर नमाज ईद पढ़ी है, जिसके साथ जवानों और अफीसरों के साथ ईद मुबारक की है और ईद का बड़ा खाना खाया हम सब ने। रोस्ट होता है और बिरयानी टाइप पुलाव होता है जिसको इधर हम कबायली पुलाव कहते हैं। तो सलाद वगैरह फ्रूट होते हैं, इसके साथ चाय वगैरह बोतलें शोतलें होती हैं। घरों से हजारों मील दूर ईद मनाने वाले इन एहलकारों का कहना है कि ईद यकीनी तौर पर खुशी का मौका है, मगर दिफाया वतन का जज्बा सिर्फ जान हथेली पर रखने का मुतकाजी नहीं होता, बल्कि इसमें दिलों के अरमान भी कुर्बान करना पड़ते हैं। मुल्क व कौम के दिफा की खातिर ऐसी हजारों ईदें कुर्बान। हमारी खुशी इसी में है कि बॉर्डर पर अमन और सुकून रहे। अपने मुल्क की हिफाजत करना हमारे लिए एजाज और फख्र की बात है। ईद के दिन भी हमारे सिक्योरिटी फराइज एक जैसे ही रहते हैं। ईद की खुशियाँ किसी अजीज नहीं, मगर मुल्क की सरहदों की निगरानी भी एक जिहाद है। जवानों का कहना है कि ईद के मौके पर अफसरों की तरफ से मिलने वाली शाबाश की खुशी इन्हें परेशानियों से कोसों दूर रखती है। वतन की सरहदों की हिफाजत पर मामूर इन जवानों को ईद के दिन अपने घरों से दूर होने का कोई गम नहीं, बल्कि वो मुल्क कौम की हिफाजत को ही ईद और फख्र समझते हैं। कैमरा टीम के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज, पाक अफगान सरहद, चमन। पूरी कौम ईद की खुशियां मना रही है। ऐसे में हमारे मुहाफिज पाक फौज और FC के जवान मुल्की सरहदों पर चौकस खड़े हैं। उनका ईद मनाने का अंदाज हमसे मुख्तलिफ जरूर है, लेकिन उनका जज्बा कहीं ज्यादा बड़ा और अजीम है। क्वेटा से अजीजुर रहमान काकड़ की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अज़हा की खुशियों में हर तरफ हंसी खुशी का समा है, लेकिन इन खुशियों से दूर सरहदों पर तैनात हमारे सपूत खामोशी से अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। पाक फौज और FC बलोचिस्तान के जवान दिन रात वतन की हिफाजत पर मामूर है, ताकि हम सब अपने घरों में सुकून से ईद मना सके। हम अपने मादर वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं और हमारी बड़ी ईद यही है कि हमारे पाकिस्तानी भाई खुशी से घर ईद मना रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा मुल्क महफूज रहे और हमारे पाकिस्तानी बहन भाई खुशी के साथ अपना ईद मनाएं। ईद के मौके पर हम अपने मादरे वतन का दिफा कर रहे हैं। पाक फौज और FC दोनों पेशावराना फोर्सेज हैं जो हिम्मत और बहादुरी के साथ तमाम चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती हैं। बलोचिस्तान के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों और रेगिस्तानी सरहदों पर तैनात ये जवान हर मौसम हर हालात में अपने फराइज ईमानदारी से निभा रहे हैं। इनके लिए ईद का मतलब है वतन की हिफाजत। हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं, वो हर कीमत पर वतन अजीज के दिफा के लिए तैयार हैं। जिस तरह एक होकर हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी, बिल्कुल उसी तरह हम इस पाक सरजमीन से फितना हिंदुस्तान का खात्मा करेंगे। यही है हमारे असल हीरो जो खामोशी से अपने फर्ज की अदायगी में मसरूफ है, ताकि हम बेफिक्र होकर ईद मना सके। साथी रिपोर्टर गुलाम अहमद बुख्ती के साथ अजूर रहमान काकड़, ARY न्यूज, क्वेटा। होगा नॉन स्टॉप फन। ARY न्यूज पर होगी बड़ी ईद पर तीनों दिन बड़ी इंटरटेनमेंट। हर बार की तरह इस बार भी होगी एक से बढ़कर एक प्रोग्राम की भरमार। बाखबर सवेरा, होशियारियां, मासूमाना शो में होगी आपकी पसंदीदा शख्सियात से मुलाकात, जहां बीन और मज़ाहिया मुशायरे के भी खुसूसी प्रोग्राम होंगे। आगाज होगा बाखबर सवेरा से ईद के तीनों दिन 10:03 पर। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। प्रोग्राम होशियारिया में पहले दिन होंगे इमामुल हक मेहमान, दूसरे दिन रेशम से होगी मुलाकात दोपहर 1:03 पर। दोपहर 2:03 पर होगा पुरजोश स्पेशल।
जहां बीन ईद स्पेशल देखिए 4:03 पर। ईद के पहले और दूसरे दिन मज़ाहिया मुशायरा अंदाज अपना अपना होगा शाम 5:03 पर। ईद के पहले और दूसरे दिन देखिए हम आजाद हैं ईद स्पेशल आदि और मुस्तफा चौधरी के साथ शाम 7:03 पर। ईद के तीसरे दिन शाम 7:03 पर होगा सरेआम वाहगा बॉर्डर स्पेशल। ईद का दिन है, चाय पी रहे हो और ये ना कहें कि ईद फैंटास्टिक। यंग अचीवर्स के साथ सवाल ये है, ईद स्पेशल रात 8:03 पर नशर होगा। बहुत ही आपने फनी बात बताई, उन्होंने कहा चलो जहाज ही उड़ाई, दैट्स द लीस्ट रिस्की थिंग शी इज डूइंग। रात 10:03 पर मासूमाना शो विद वसीम बादामी में होंगे गवर्नर सिंध और इरशाद भट्टी मेहमान। दूसरे दिन अली सफीना, उनकी अहलिया रैम्बो और साहिबा से होगी मुलाकात। इस वक्त इनके जेब में कितने पैसे होंगे? कुछ भी नहीं। ईद के पहले दिन रात 11:03 पर होशियारियां स्पेशल फिल्म लव गुरु के हीरो हीरोइन माहिरा और हुमायूं सईद से होगी मुलाकात। दूसरे दिन राना एजाज, अंजम सुराया और तीसरे दिन सुहेल वड़ाइच होंगे मेहमान। दूसरे दिन रात 8:03 पर एतराज है का खुसूसी ईद शो फौजी जवानों के साथ। जब हमने उनका जवाब दिया तो उनके पास कोई और हल नहीं था सफेद झंडे लहराने के सिवा। ईद के तीसरे दिन शाम 5:03 पर स्पोर्ट्स रूम में होगी खेल पर बात। PSL के बाद जो हमारी टीम डेवलप हुई, जो नए लड़के आए हैं, माशाल्लाह उनमें टैलेंट नजर आता है। रात 10:03 पर होगा प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ। पूरा बजट और वादे ये लगता है गवर्नमेंट इंशाल्लाह पे चल रही है। सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से हज बैतुल्लाह में आए हुए मुस्लिम कायदीन के एजाज में ज़हराना दिया गया। ज़हराने में पाकिस्तान से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने शिरकत की। ज़हराने में आलम इस्लाम की हम शख्सियात ने शिरकत की। मोहम्मद बिन सलमान ने आने वाली शख्सियात को खुश आमदीद कहा और आलम इस्लाम के मसाइल के हल के लिए वहदत और इत्तेहाद से मसाइल हल करने के आज़म का इजहार किया। ज़हराने से मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन और वज़ीर औक़ाफ़ शाम ने भी खिताब किया। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। दीर, स्वात, चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का भी इम्कान है। कराची का मौसम ईद पर बेहतर रहने का इम्कान है। ईद उल अजहा के दूसरे रोज कराची का मौसम शहरियों के घूमने फिरने के लिए कितना मौजू होगा, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फारूक समी। जी, अगर आज मौसम के हवाले से हम बात करें तो कराची का जो आज का मौसम है वो जज़वी और आलूद होगा, गर्म होगा, मरतूब होगा और उसके साथ साथ समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी, लेकिन गर्मी की शिद्दत आज भी ज्यादा रहेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है आज ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, तहम वो फील आपको 39 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब तक जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज महकमे मौसमियात ने इस हवाले से पेशनगोई की है कि आज दोपहर में 35 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ताम समंदरी हवाएं बहाल होने के बायस कराची के शहरियों को थोड़ा सा सुकून का सांस मिलेगा, जो कि गुज़श्ता दिनों जो है कराची के शहरियों को समंदरी हवाएं बंद होने के बायस ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ी थी। आज ऐसा नहीं होगा। जी, ARY फिल्म्स की पेशकश लव गुरु सिनेमा घरों की जीनत बन गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिनेमाओं में रिलीज फिल्म शायकीन को भा गई। शायकीन कहते हैं लव गुरु की शानदार कहानी और फनकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने ईद का मजा दुबाला कर दिया। लाहौरी कहते हैं यकीन नहीं आता ये पाकिस्तानी फिल्म है। अदाकार हुमायूं सईद और माहिरा खान ने जबरदस्त काम किया। सलमान इकबाल फिल्म्स ने ईद पर बहुत खूब तोहफा दिया। शायकीन का कहना है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए ताकि फिल्म इंडस्ट्री को इस्तेहकाम मिल सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त रहता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।